शिक्षा अधिकार सर्वशिक्षा अभियान सभी पढ़ंतु सभी पढ़ंतु। मने रखंतु आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल रो नाम सुपरस्टार्स एक्सप्रेस। प्रत्येक रविवार दिन 10टा पर ठारू उक्त चैनल खोली नुआ नुआ चटापट स्मार्ट कार्यक्रम देखिबार सुजोग नियंतु एवं आमको उत्साहित करंतु। केंद्र सरकार नुआ शिक्षा नीति को आपणे ओडिशा सरकार बेस तत्पर होइतलेनी। परिवर्तन हेबो ए वर्ष शिक्षा व्यवस्था। ए वर्षरू प्री प्राइमरी शिक्षा अर्थात प्रथम द्वितीय श्रेणी शिक्षा अंगनवाड़ी सब मिसिबार यथेष्ट संभावना। चलित शिक्षा वर्ष 2021-22 रु राज्य आरंभ हो प्री प्राइमरी शिक्षा अंगनवाड़ी सब मिसिबो प्रथम द्वितीय क्लास। नूतन जातीय शिक्षा नीति को आधार करी विद्यालय गणशिक्षा विभाग तरफ यही एक विज्ञप्ति प्रकाश करा जायछि। चलित वर्ष यह आरंभ करने को विभाग योजना करुच्ची। राज्य में केते प्राथमिक स्कूल और केते अंगनवाड़ी रही उभय स्कूल और अंगनवाड़ी केते पिला पढ़ुछंती केते जन शिक्षक रही केते अंगनवाड़ी कर्मी अच्छी तार तथ्य मागिछि विभाग। राज्य में शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन हेबो। 10+2 शिक्षा व्यवस्था रहिबनी। या परिवर्ते नुआ शिक्षा नीति अनुसार 5+3+3+4 शिक्षा व्यवस्था लागू हेबो। अर्थात अंगनवाड़ी 3 वर्ष और प्रथम द्वितीय क्लास मिसी हेबो फाउंडेशनल स्टेज। पिला माने 5 वर्ष मौलिक शिक्षा पाइबे पर तृतीय रु पंचम श्रेणी मिसी हेबो प्रिपेरेटरी स्टेज जहाँकि विभिन्न विषय पिला मूलदुआक आहरी सुदृढ़ कर। षष्ठ रु अष्टम श्रेणी को मध्यम स्तर कर पिला धी शक्ति अधिक बढ़ाई फोकस रेष माध्यमिक स्तर कर स्तर नवम रु द्वादश पर्यंत 4 वर्ष शिक्षा नूतन शिक्षा नीति यही व्यवस्था को आधार कर विभाग योजना प्रस्तुत करिछि। प्राथमिक भाव स्कूल अंगनवाड़ी तथ्य मगा जाइछि किंतु केमिति प्री प्राइमरी क्लास आरंभ हो से नहीं चूड़ांत निष्पत्ति होइनि। अंगनवाड़ी कर्मी मान को अलग ट्रेनिंग दिया ना प्राइमरी स्कूल शिक्षक माने 3 वर्ष 7 वर्ष पिला को पढ़ाइबे अंगनवाड़ी स्कूल मिसिबो कि प्रथम द्वितीय श्रेणी पिला अंगनवाड़ी मिसिबे ताहार कोनसी निष्पत्ति होई नै। देखा जाओ सरकार ए दिगरे की पदक्षेप नउछंती। परवर्ती भिडियो रे आपण सहित हमें देखा हबो। मुई पाठ पढ़ी निकट सरकारी विद्यालय पढ़ुवा पिला मध्याह्न भोजन चाउल रोषे बाबद को खर्च एवं पोशाक बंटन करागला। सबु विद्यालय शिक्षक निज निज विद्यालय बंटन उत्सव पालन कले। यही क्रम सहर ठारू एक दूरवर्ती ग्रामीण विद्यालय को बुली जिबार सुजोग मिलिला। शिक्षक बंधु निज विद्यालय यही कार्यक्रम में व्यस्त रही सामान्य दूर रही तमाम कार्यक्रम को मु निरीक्षण करुए। हठात शिक्षक बंधु अटकी विरक्त हेले। कारण है तृतीय श्रेणी पढ़ुवा पिलाटी तार ना आउ लिखि पारुनी जदिओ द्वितीय श्रेणी पढ़ला बेले से काले सुंदर भाव निज नाम को लिखि पारुतला। निकट थी तार माँ को कड़ा स्वर में याड़ू साड़ू गुड़ाए कहले शिक्षक। असहाय आदिवासी माँ जनक शिक्षक कथार उत्तर न दे चुप रहा उचित मणिले। निजर पाप्य को नहीं बाहर को आसुला बेले माँ जनक सहित मु कथा हेले। सामग्रिक भाव कथा चकित कलानी। गत वर्ष तमाम कोरोना जनित कारण विद्यालय मुह देखी ना पिला माने वर्ष तमाम मध्याह्न भोजन चाउल रोषे बाबद को खर्च समेत जनजाति पिला लगी भत्ता भी ग्रहण कर परिवार लोक मैंने। किंतु जो प्रमुख कारण पिला को यह सुविधा सुजोग जोगी दिखाऊँगी ताठू तो बहुत दूर पिला माने। असल कथा वर्ष तमाम बहिष पिला माने केबे कसरत करना बही मुह को देखी ना अनेक पिला। ग्रामांचल अभिभावक लगी अन्न चिंता चमत्कार सब बेले से बड़ी परिस्थिति पेट पड़ा लगी डंगर हाट बजार को प्राधान्य देवे ना पिलार पाठपढ़ा देखिए। वस्तुत तो कोरोना काल में जीवन जीविका ही ग्रामांचल लोकों प्रधान प्रसंग हो आसी। द्वितीय पाठ संपर्क में संपूर्ण अज्ञ अभिभावक मैंने अति बेसी पिला को पदे पदे पढ़ा लगी हुए तो तागिद करते किंतु स्वाधीन चेता पिला माने जे अभिभावक अनुपस्थित बोल माने बड़ पिला भली पढ़े एक कथा केबे कौन संभव होइछि। गोड़े गोड़े जगिले पिला बही धरवे और किछ समय पढ़े मुह बुलेले निजर लीला खेला आरंभ करदे। यही वास्तवता भितर पिला हजिंट मजिंट। विद्यालय शिक्षक बही पाठ आदि प्रसंग में बहु दूर में आम ग्रामांचल कुनि कुनि पिलाए एवं पुणी कोरोना द्वितीय लहर आरंभ हो गला। जून मासरे विद्यालय शिक्षा वर्ष आरंभ करने सरकार जो संभावना जागृत करते हुए तो कोरोना लेउटाणी रूप से सबको धोईदेव। पुणी के विद्यालय खोल किसी ग्यारंटी ना। कोरोना अनेक क्षतिग्रस्त होती सत
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଖୋଜି ଭରଣା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ। ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ନ ଜାଣିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଲାଏ। ପୁନର୍ବଳନ ଶ୍ରେଣୀ ଜରିଆରେ ବର୍ଷ ତମାମର ପାଠକୁ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ସମୟ କହିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାର ଅନିଶ୍ଚିତତାର କଳା ବାଦଲ ଏବେ ଘାଡ଼ି ଚାଲିଲାଣି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ି ହେବ, ଏହି ମାନସିକତାରେ ପିଲାଏ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାଂଶ ମା' ବାପା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳ ତୁଟିଗଲା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଏଣିକି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ପିଲାକୁ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ମଣିଷ କରିବେ, ଏକଥା ସତ। ଏ ଯାଏ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିନା ଶିକ୍ଷାର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିନାହୁଁ। ଏବେ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟ ଆସିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିନା ପିଲାଏ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦିଗରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷାବିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ ଖୋଲିବା ଯାଏ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଦିଗରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳିତ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରିବେ। ଏ ଦିଗରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ, ଯେପରି ପିଲାଟି ଅନ୍ତତଃ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରି ନିଜେ ଶିଖିବେ। ଦୈନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଆଦି ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଏସବୁ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ସେହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିହେବ। ଅପରପକ୍ଷେ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଶିକ୍ଷକ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଅତএବ ପିଲାଟି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ତା'ର ସନ୍ଦେହକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏହା ଏକ କୌଶଳ ହୋଇପାରେ। ଏମିତି ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ଆଗାମୀ କରୋନା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରମୁଖ ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହି କ୍ରମରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ତା'ର ନାଁ ପଚାରିଲେ। ନାଁ ତା'ର ଚମ୍ପା ହୁଇକା। ଏଥର ପଚାରିଲେ, ତୋର ନାଁ ଲେଖିବା କେମିତି ଭୁଲିଗଲୁ? ସେ କିଛି କହିଲାନି, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। ତା'ର ମାଆ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବାଠୁ ଏ ପିଲା ବହି ଖାତା ଧରିନି, ଖାଲି ଡଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ତୋଟା ନାଳ ହୋଇ ବୁଲୁଛୁ। ଆମେ ତ ଖଟିବା ଲୋକ, ଖଟିବାକୁ ଗଲା ପରେ ଏ ପିଲା କିସ କରୁଛି କିଏ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ଦିନ ଯାକ କିସ ମିଶା ପଢ଼ୁଥିଲା, ଘରକୁ ଆଇଲା ପରେ କି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା କି ଆଉ ଯେ ଏବେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ପଢ଼ିଦେବ। ସେମିତିରେ ବର୍ଷେ ହେଲା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଆଉ କିସ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଥର ପିଲାଟିକୁ ଅତି ପାଖକୁ କୋଳେଇ ଆଣି ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ନିଜର ମାଆକୁ ଅନାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ବିଜାର ଲାଗୁଛି, ବେଗି ତୁଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଦେ, ମୁଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଏହି ମାନସିକତା କେବଳ ଚମ୍ପାର ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ତମାମ ପିଲା, ଅଭିଭାବକ, ସର୍ବୋପରି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ସତରେ ବିଜାର ହୋଇଗଲେଣି। ସମୟ ସାଥ ଦେଉନି କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅସମୟ ଭିତରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭରପୁର। ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ଟିଭି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ପରିବାର। ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଅଫିସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲା 8260186104।